No? Tungod kay sumala sa Bible nga igsoon, naglangkop kini siya sa daghang aspeko sa kinabuhi nato. Tungod kay kita nagtuo man ta, nag-desire man ta igsoon, nangandoy man ta sa atong kinabuhi nga mahimo ta nga panalanginan sa Dios. And as the Bible may igsoon, ginasulti diri nga doon natay first move, natay first may igsoon nga una-una to, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, kini all these things shall be added unto you magsuon. Muna siya ang mo-follow. No? Ang blessing sa Ginoo, mo-follow na siya after sa atong pagkamatarong. Ang kini nga pagkamatarong magsuon, dili siya tawanan nga panghuna, tawanan nga pagbati, basta una ka na kinahanglan ka nga kinahanglan ka nga may mubuutan or may kang panalanginan. But kini nga righteousness nga igsoon, ato ni sigutan niya, no? Kini nga righteousness, dili siya sa tawhan to nga kapasidad. O ino to nga tawhan nga sukdanan. So, matarong man ko, no? Pero as what the Bible said nga sa Isaiah, nga ang tanan nato nga pagkamatarong, sumala sa Bible, trapuhan na katubangan sa Ginoo. Now, di may igsoon, ang sulti sa Bible, ila pangitaa, una, ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. O ang tanang butang, idugang ka kaninyo.